ба гуфтаи Василий Сирватюк, сафири Украин дар Тоҷикистон, дар қаламрави кишвараш ҷангҷӯёни Даиш ҳузур доранд ва дар миёни онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон низ ҳастанд. Ба Украина онҳо аз роҳҳои мухталиф ворид мешаванд, аз ҷумла тариқи қаламрави Туркия. شهروندان تاجیکستان که در جنگ ها شرکت کردند، اوکراین را همچون کشوری ترانزیتی و بودوباش استفاده میبرند. یعنی آنها با شهروندان اوکراین نکاح ساخته میبندند تا شهروندی اوکراین و یا حق اقامت موقتی را به دست بیارند و بعداً فعالیت خود را شروع میکنند. خدمات اکتشافی ما در این مورد معلومات دارند و برای مؤثرتر کار کردن با خدمات اکتشافی شما همکاری دارند. تکرار میکنم، تروریسم این تهدید به همه انسانیت است. Повторюсь, терроризм – это угроза для всего человечества. новобаста аз вуҷуди чунин маълумот, Украина танҳо бо рӯи даст доштани корти Интерпол ҷангҷӯҳоро истирдод мекунад. اگر کارت اینترپل هست که این شهروند تاجیکستان در جستجو قرار دارد و یا مقامات مسئول درخواست کنند که این شهروند را استرداد کند، ما این مسئله را بررسی میکنیم. дар тӯли 4 соли ахир мақомоти Украина наздики 10 нафар шаҳрвандони Тоҷикистонро, ки дар ҷангҳои Даиш пайвастагӣ доранд, ба Тоҷикистон истирдод карданд.